जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। यह पूर्व क्लास रे आमे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फुल डिटेल्स रे कंप्लीट करछंती। आज यही क्लास रे आमे वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबद रे पढ़िबा। आ जो पिला माने या पूर्व क्लास करि नांती से धीरे धीरे करिकि से क्लास टाको संपूर्ण कंप्लीट करिकि देखंतु तुमको सुविधा हबो। आ काहे कि ना हम गोटे सीक्वेंस रे पढ़ी पढ़ी चली जंती ना कि आज पढ़िबा मेकिंग ऑफ काली पढ़िबा फंडामेंटल नाही। आमे धीरे धीरे जमिति सिक्वेन्स आम सिक्वेन्स को फॉलो करी फुल डिटेल्स रे आम जो सिलेबस टाक फास्ट क्लास रे तुमको कही से भाया संपूर्ण सिलेबस टाक कंप्लीट करवा। आज कौन पढ़ा ना सोर्सेस को माने कौ संविधान आम जो संविधान तैयारी होती विभिन्न प्रकार देशर संविधान रु संविधान आणिकी आम संविधान सब किसी किसी जिनस एड करा आम यहीटर कौन जाना ना क्या संविधान रु कौ जिनस अणा आम संविधान रे एड करा यही बाबद आज जाना मन रखा जोटा कि एग्जाम रे प्राय क्वेश्चन आसे आ तुमको देखा भी तुम पाई देख फास्ट टाइम पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए तुम मैंने जाच जे कि कही पूर्व क्लास रे आम कहले बेसिक 80% पाखापाखि आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु ही आनी आनिक आम संविधान रे ऐड कर कौन कौन सब आसी जपरिक ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नर ऑफिस सिस्टम टी जो कार्यकाल टाइप आगुरी सब किसी जो ऑफिस ऑफ गवर्नर ये भी आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आनी जुडिशियरी सिस्टम आनी तीन टा जोटा कि आम जो पढ़ुले क्राउन रूल से तीन टाक कम्प्लीट कर ओके कौन कम्प्लीट ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमिशन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन ये समस्त को आम आनी कौटू ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु देन आम ब्रिटिश और यूनाइटेड किंगडम कन्स्टिट्यूशन कौन आनी माने यूके ब्रिटेन कन्स्टिट्यूशन आम कौन सब आनी एठू बहुत किसी भी आसी जमीक पार्लियामेंटारी फॉर गवर्नमेंट आम जानी आम सरकार केमी ना पार्लियामेंटारी थाए आम पार्लियामेंट थाए ये जो पार्लियामेंट सिस्टम आम कौट आनी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश जो संविधान अच्छी संविधान आम आनी पार्लियामेंटारी सिस्टम आ कौन आनी ना रूल ऑफ लॉ आईन आगे आईन उपर कहीं नुहति आईन हूँ सबुठ सुप्रीम जोटा कि ये गोटे प्रकार ये रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट ये सब आम पढ़ी आम या पूर्व क्लास जोटा कि साइलेंट फीचर्स रे आम ये सब को पढ़ी आज से बाबद जाना जोटा भी जानी ना या पूर्व या पर क्लास चलो से सब पढ़ा जपरिक पार्लियामेंट सिस्टम कथा कहले आम पार्लियामेंट बाबद आम पढ़ा पार्लियामेंट टॉपिक रे आउ सब धीरे धीरे जो सब पढ़ाई से सब ये पर क्लास रे अच्छे आज खाली जाना आम संविधान कौट कौन आनी डायरेक्ट मन रख कहीं डायरेक्ट ही तुम एग्जाम पचारिदेव रूल ऑफ लॉ क्या कौ संविधान आनी क्या संविधान रू दे दी ऑप्शन यूके अमेरिका आउ आयरलैंड ये टाइप करके सब दे तुमको चूज करते पड़ो या किसी ना जे कि तुमको खाली डायरेक्ट मन रखते पड़ो देख फास्ट कौन कहली पार्लियामेंट सिस्टम रूल ऑफ लॉ मैंने आईन आगे कहीं अधिक नुहति आईन उपर कहीं अधिक नुहति समस्त सबुठ सुप्रीम होती लॉ ये सिस्टम कौट आनी ना ब्रिटिश रू आनी देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी आनी आ कौन सिंगल सिटीजन आम जानते आमर भारतर एक नागरिकता ही चले माने गोटे आईडी प्रूफ ही आम भारत सारा आमको वैलिडिटी थाए नहीं स्टेट आईडी प्रूफ ठार आरंभ कर सेंटर आईडी प्रूफ भी स्टेट रे सब मैंने आमर गोटे आईडी जपरिक एग्जांपल स्वरूप आधार कार्ड ओडिशार आधार कार्ड आम आधार कार्ड बनैले आम ओडिशारू धर आम गोटे आधार कार्ड बनैले आम आधार कार्ड ओडिशार काम देवा सहित भारतर जो कौन को गले भी आमर से आधार कार्ड आमको वैलिडिटी थाए तो सेटा कौन दर्शाए आमर सिंगल सिटीजनशिप ओके देन आसला कौन कैबिनेट सिस्टम आ कौन आनी ना कैबिनेट सिस्टम आनी देन रिट्स आमर 5 प्रकार रिट्स अच्छी से बाबद संपूर्ण या पर क्लास रे आसीबो खाली जानि रिट्स ओके रिट्स भी आनी बाइकैमेरालिज्म कौन आमर कौन लोकसभा अच्छी राज्यसभा आसी से जो यही सिस्टमटा जो लोकसभा राज्यसभा सिस्टम यही जो बाइकैमेरालिज्म यहाँ हूँ आम ब्रिटिश रू आनी बाइकैमेरालिज्म ओके देन प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल हेड एटा भी आनी किपरि देख जमीती यार एग्जांपल थोड़ा मुझे कहमी जदि आमर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आसला हेड से किए थिला रानी थिले किंतु ओरिजिनाली देखते गले आमको चलाऊला किए माने भारतर शासन किए करते ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करते किंतु हेड देखते गले किए ना देख ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन आनी रानी एलिजाबे सॉरी ये जो रानी नाटा एलिजा सॉरी कौन सी रानी नाटा मन पड़नी से रानी पाखु से परमिशन आनिकी जो आनिकी जो 15-20 वर्ष जो आनी आनिकी से आसिक कंपनी स्टार्ट करी
କମ୍ବାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ 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 ସେ କ'ଣ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରାଣୀ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ କ'ଣ, ସିଏ ଏଠି ଦେଖିତେ ଗଲେ କ'ଣ ନା ସେ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ନମିନାଲ୍ ହେଡ଼୍, ମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ମୁଖ୍ୟ କିଏ କାମ କରୁଛି, ଯିଏକି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରାଉନ୍ ରୁଲ୍ ଆଇଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଯିଏକି ରାଣୀ କ'ଣ ଏଠି ନମିନାଲ୍ ହେଡ଼୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନାଗରିକ କିଏ, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବି ମୁଖ୍ୟ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ଦେଖିତେ ଗଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ହେଡ଼୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରିଏଲ୍ ହେଡ଼୍ କିଏ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉଥରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଣିଲେ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ରିଟ୍ସ, ବାଇକାମେରାଲିଜିମ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ନମିନାଲ୍ ହେଡ଼୍, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ। ଆଉ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଲେଜ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ର 90% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 90 କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଉପରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିତେ ମିଳିବ। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା। ଏଥର ଯେଉଁ SSC ଏକ୍ଜାମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା OSSCର CGL ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏ ସବୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା। ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଲେଜ, ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କି, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ସେନା ଅଛି, ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଆଉ ବାୟୁସେନା, ସେ ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ସିଷ୍ଟମଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେରିକାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ, ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ। ଏଇଟା ବି ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଲେଜ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ। ଏତିକି ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ନା ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ ମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଥାଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ। ୟା ମାନେ କ'ଣ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଲି ଅଛି, ଦିଆଲି ଧର ଡାଇଗ୍ରାମ ମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆରାମସେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଏଇଟା ମାଉସର ତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଚାଲେ, ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦିଆଲି ଅଛି, ଓକେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, ଓକେ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, ଧର ଏଇଠି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର, ଧର ସପୋଜ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଧର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଧର ଏତିକି, ଓକେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଏତିକି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଏତିକି, ଓକେ। ଏଇପଟର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖେଳ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଦିଆଲିଟା ଅଛି, ଟିକେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେହେତୁ ମାଉସର ଗାରଉଛି ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଏପଟର ଦିଆଲି ସେପଟର ଖେଳ ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ଜଣକ, କାହିଁକିନା ଏଙ୍କର ହାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏତିକି, ହେଲା, ଇଏ ଏତିକି ଲମ୍ବା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଲମ୍ବା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ସେପଟକୁ, ଇଏ ଖାଲି ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ ସେପଟକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ନଚେତ ନ ଡେଇଁଲେ ସେପଟକୁ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ ଡେଇଁଲେ ସେପଟକୁ ଦେଖାଯିବ, ଓକେ। ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲ କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପାଖର କିଛିଟା ବକ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କିଛିଟା ବକ୍ସ ଅଛି, ଓକେ, କିଛିଟା ବକ୍ସ ଅଛି। ଧର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ କ'ଣ ନା, ଯାହା ସିଏ କ'ଣ କୁହେ ନା ଯାହା ଦେବ ସମାନ ଦେବ,
जहाँ को दब सामान दब कि एपट सेपट नुह जहाँ को दरकार जब मो पास टंका 3 टଙ୍କା सब टंका टंका देवी ना कि जन को टंकाटे देमी आउ जन 2 ଟଙ୍କା देमी आउ जन किसी देमी तो से टाइप नुह जहाँ को देमी सामान देमी धपर सपोज मुझे फास्ट एक गोटे बॉक्स देली देन एक भी गोटे बॉक्स देली देन एक भी गोटे बॉक्स देली ओके एटा कहीं कहे एटा आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ कहे जहाँ दब सामान दब जेहेतु एक गोटे बॉक्स देला द्वारा कौन है ना ये मात्र एतिक हाइट की इनक्रीज कला केतिक हाइट की इनक्रीज कले मात्र एतिक हाइट की है कि फिर भी एक खेलटा देखा जाऊनी कहीं दियाली अच्छी रही एंको गोटे बॉक्स दवा द्वारा एंको हाइटा के उठिकी आउ टे उंचा होगा जेहेतु खाली से देखिपार ये से डेला सेपटर खेलटा देखिपार खाली देखिपार केमी ये डेला बॉक्स उपर ठिया गोटे बॉक्स उपर ठिया डेला खेल देखा खाली देखा जाऊनी कि पूर्व देखा जाऊँ जेहेतु गोटे बॉक्स मिलगला जो ये डेईकी देखुले सेपटू बिना डिआर से खेल देखिपार नथिले जेहेतु एम गोटे बॉक्स मिलगला तो ये बॉक्स उपर ठिया द्वारा एंकु सेपट खेलटा एंकु जेहेतु एंकु संपूर्ण रूप से फुल्स देखागला क्या ये व्यक्ति को देखागला यहाँ कौन कला ना इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने समस्त को सामान टाइप देला जे कि ये तार फायदा उठे पाले ये दी जन फायदा उठे पाले पुणी सेकेंड कौन करागला ना आउ गोटे बॉक्स दिहला है कौन कला एंको भी आउ गोटे बॉक्स कर दिहला एंको भी आउ गोटे बॉक्स कला इक्वालिटी बिफोर कह जहाँ दब सामान दब ओके फास्ट आम बुझुं इक्वालिटी बिफोर लॉ जहाँ दब सामान दब जेहेतु एक 2टा बॉक्स दिहला तो एंको कौन है ना या मुंडा पाखापाखि ये आसी रहा जहाँद्वारा कि से डेले जाकि देखा न बॉक्स न ठिया न डेला जा देखा कि एंको जो ये सेकेंड व्यक्ति जनक जे मुंडा जो ये ये टाइप थी जे डेला सेपटू देखा जाऊला बिना डेयार देखिपार नथिले किंतु एंको जो सेकेंड ये बॉक्सटा मिलगला तो सही कौन है ना ये आराम से एपटा को से देखी पाइले आ ये व्यक्ति जनक कौन एंको जो 2 नंबर यहाँ पुणी मिलगला ये तो ऑलरेडी एठी गोटे बॉक्स उपर ठिया देखी पारुले है ये तो ऑलरेडी ये गोटे बॉक्स दिया कि देखिपारे कि बिना बॉक्स देखिपारे जो सेकेंड बॉक्सटा मिले यहाँ कौन एक्सट्रा होगा कि यार किसी ये जो 3 नंबर व्यक्ति यहाँ किसी दरकार आवश्यक कि यहाँ दरकार नाला कहीं से गोटे बॉक्स ठियाला तो देखा ना खेलटा कि जेहतु इक्वालिटी बिफोर को जहाँ दवा सामान दवा तो यहाँ जो गोटे देदेले तो यहाँ हूँ एक एक्सट्रा चीज यार किसी आवश्यकता ही ना ओके किंतु ये गोटे बॉक्स पाइला ये देखिए कि ये 2टा बॉक्स पाइला पर भी हमको देखा जाऊनी सैठ पुणी कौन कराला ना पुणी एक आउ गोटे बॉक्स दिहला ओके सैठ कौन कराला एक पुणी गोटे बॉक्स को दिहला एक पुणी गोटे बॉक्स दिहला आउ एक भी 3 नंबर व्यक्ति की भी गोटे बॉक्स पुणी गोटे दिहला पुणी ये बॉक्स पर ठिया ये तो 3टा बॉक्स पर ठिया से जाकि कौन ना एक खेलटा आरपट खेलटा को देखागला आराम से किंतु ये व्यक्ति को तो सेकेंड बॉक्स रू तो देखा तो यही बॉक्सटा कौन एक्सट्रा होगा कि नहीं यहाँ कि आवश्यकता थी कि यार किसी आवश्यकता थी तो गोटे बॉक्स तो देखो तो किसी आवश्यकता थी तो को भी गोटे बॉक्स पुणी आवश्यकता थी पुणी एक्सट्रा आउ गोटे बॉक्स पाइले तो ये कौन यहाँ ही आवश्यकता नहीं यहाँ किसी दरकार थी तो यहाँ कौन कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन कहे जहाँ दबा सामान दबा किंतु सामान दबा तो भल कथा किंतु यहाँ तो ये या ठीक अच्छे है प्रथम व्यक्ति किसी देखा दूसरा जेहेतु यही बॉक्सटा पाइला द्वारा कौन ये व्यक्ति जनक आराम से देखिपारे है कि यहाँ इक्वालिटी बिफोर जहाँ दबा सामान दबा कि सामान देले सीना ये व्यक्ति लाभ उठी पारे कि प्रथम व्यक्ति तो 2टा ही बेकार है ना ये खाली अଯଥା थिला बाला आहरी दबा सेटा तो ठीक नुह यहाँ जोटा कि यहाँ गोटे सिस्टम इक्वालिटी बिफोर लॉ बुझिपाल कि आमर कौन कही ना इक्वाल प्रोटेक्शन अंडर लॉ इक्वाल प्रोटेक्शन अंडर लॉ कौट आना अमेरिका यहाँ कौन कहे ना सॉरी यहाँ कह मैंने ये कौन कहती ना इक्वाल प्रोटेक्शन अंडर लॉ कौन कहती ना ये कहे धर एंकर नीड अनुजाई दबा एंकर आवश्यकता अनुजाई एम को जिनस जोगाईदेवा जेपरिक देख ये एग्जाम्पल नहीं कहले ये आउ थे कहीदे ये थिला तो एपटर दियाली यहाँ गोटे दियाली थिला दियाली सेपटर कौन होता खेल होता है दियाली सेपटर कौन होता ना खेल होता एक व्यक्ति जनक एतिक हाइट आउ जनकर टिके डेंगा आउ जनकर मुंड पाखापाखि से ओके तो इक्वाल प्रोटेक्शन अंडर लॉ कौन कहे जेहेतु 3 जन मध्य खेल देखी पार फास्ट गोटे बॉक्स देदबा समस्त को गोटे गोटे बॉक्स करके दबा ओके समस्त को फास्ट गोटे गोटे कर बॉक्स दबा दबा द्वारा कौन है ना कि ये व्यक्ति जनक जो ठियाला एक हाइट एत बड़े इनक्रीज करगला जे कि ये आराम से खेलटा देखिपारे ओके देखिपारे
तो ये तार बेनिफिट उठे पारे किंतु ये आउ उठे पारे कि ये आउ उठे पारे ना कहीं एंक हाइट जो एति एंक मुंडा आसिक पाखापाखि एटी जेहतु रहीगला एटी रहीगला तो सी आउ खेलटा देखिपारे ना ये डेला पर दे ये तो एति गोटा ही आइला ये धर मुंडा रहा ये देखिपारे से कौन कला देख ये तो फास्ट गोटे देदेले ये बुझ इक्वालिटी विफल जदि न बुझीपार तो भिडियोटा को टी बैक करके आउ थे एग्जाम्पल देख बुझीपार है जब मुझे स्पीड कहीदी थी किटा तो तुम टे भिडियो को बैक करके देखिकी आउ थे बुझीपार है इक्वाल प्रोटेक्शन कौन कौन देदेले गोटे गोटे समस्त देले देलापर ये जन व्यक्ति खेल देखिपारे कि ये दी जन व्यक्ति खेल देखी पार से कौन करवा पुणी जो मैंने खेल देखिपार से गोटे पुणी बक्स दवा ओके तो एंको पुणी गोटे बक्स देला एंको पुणी गोटे आउ गोटे बक्स दवा है जहाँद्वारा कि एंक हाइटा आराम से इनक्रिज होती बाड़ पलैला ये सही कौन ना खेल देखिपारे तो एम आउ एंकु दबानी यहाँ हूँ डिफरेन्स है कहीं ये तो अलरेडी खेल देखिपारे एंक तो नीडटा फुलफिल होगा पुणी एक्सट्रा नीड पर दबानी नीड थे फुलफिल है आउ कि दबा दरकार नहीं ओके ये खेल देखिपारे एंक नीड फुल आउ एंक दबानी तो ये दी जन देखा जेहेतु यही बक्स मध्यम एंक खेल देखागला तो एंक नीडटा भी फुलफिल है कि ये फास्ट नंबर व्यक्तिर नीड फुलफिल है कि है ना कहीं सी आउ टिके दरकार तो सही कौन आउ गोटे बक्स को देदेबा एकिटा एंकु जहाँद्वारा कि एंकर नीडटा भी फुलफिल होगा ये 13 नंबर बक्स द्वारा है यहाँ हूँ डिफरेन्स माने कौन एंकर नीड आवश्यकता अनुजाई एम जोगाइबा सामग्री है एंकर आवश्यकता अनुजाई एम सामग्री जोगाइबा है एंकर आवश्यकता अनुजाई सामग्री सब जोगाइदेवा किंतु इक्वालिटी विफल कौन कहे समानता देखा कि समान दवा द्वारा किसी लोक एटा धर फास्ट लोक बेनिफिट कि सेकेंड अधा अधा बेनिफिट है तृतीय लोक कौन अलरेडी बेनिफिट है भी माने अत्याधिक खर्च कि अत्याधिक सुविधा पाया ठीक नुह नीड आमर फोकस करे नीड फुलफिल हो मैंने यहाँ सब एक्सट्रा चीज हो इक्वाल प्रोटेक्शन कौन कहला आवश्यक अनुजाई जोगाई देवा है जेहेतु एंकर ये 3 जन प्रथम 3 जन भी 3टा बक्स था द्वितीय जन को 2टा बक्स आवश्यकता फुल होता तो प्रथम लोक थार्ड लोकर भी गोटे बक्स आवश्यकता फुलफिल होता तो से अनुजाई सामग्री जोगाई देवा एवं बुझिपाल तो तुमको कौटा भल लगे से कमेंट कह इक्वाल प्रोटेक्शन ल भल लगे कि तुम मत कौटा ठीक इक्वाल प्रोटेक्शन ल ठीक ना इक्वालिटी विफल से ठीक ओके यहाँ कमेंट सेक्शन कह ओके बुझीपार जदि एग्जाम टी स्पीड कहीदी थी देन तुम भिडियोटा को टे पछक बैक करके आराम से बुझीनब बुझीपाल जदि क्लास टी भल लगुव तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे यहाँ गोटे आम नुआ चैनल कि सपोर्ट करेंगे आम तुमको आम कौन पेड कोर्स भी प्रोवाइड कराए तो मुझे फास्ट रू कही तुम भी पिला जानी आउ तुम टे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ तुम सपोर्ट कर फ्री रे ही आम प्रोवाइड करूँ आउ तुम फ्री रे ही तुमको सब पूरा फुल डिटेल्स रे ही तुमको थ्योरी सहित फुल डिटेल्स कंटेंट सब तुम प्रोवाइड करा कौन सी पेड प्रमोशन आमर कराए तुम फुल डिटेल्स रे ही सब सिलेबसटा को ही कंप्लीट करा देख ये सैला इक्वाल प्रोटेक्शन ल देन आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन आयरलैंड एवं जानिया कौन आयरलैंड संविधान रु आम कौन सब आनी मोस्ट इंपोर्टाट यहाँ कौटा ना डीपीएसपी जो को पढ़ा या फंडामेंटल राइट पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी एटा कौटा आसी ना आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन रु ही आसी अच्छे कौटा आसी ना आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन रु आसी देन कौटा आसी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा जो राज्यसभा जो नॉमिनेशन होता नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ये जो सिस्टमटा यहाँ कौट आसी ना आयरलैंड रु आसी नॉमिनेशन देख गोटे थाए नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा आउ गोटे था इलेक्शनटा एठू आसीनी ओके इलेक्शनटा आसीनी किंतु एटा आसी गोटा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा आउ गोटे आसी मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आम जो राष्ट्रपति इलेक्शन केमी हवा जो इलेक्शन जो प्रोसेसटा मेथड को माध्यम से इलेक्शन होगी जड़े गोटे व्यक्ति राष्ट्रपति बनवे कौ टाइप इलेक्शन होगी तो सही जो सिस्टम बाबद में आम कौटी पढ़ा ना कि से पढ़ा कौन यहाँ तो आम पढ़ा प्रेसिडेंट टॉपिक रे कि ये जो इलेक्शन मेथड बा प्रोसेसटा को आम कौट आनी ना आयरलैंड रु आसी ओके यहाँ देख ये आराम से मन रखीदेव केमी देख आमर प्रेसिडेंट किए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुर्मू दीदी मुर्मू आमर जो द्रौपदी मुर्मू ये होती कौन आमर बर्तमान प्रेसिडेंट
ଧର ତୁମ ଆଈ, ସପୋଜ ଆଈ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗପ ଶୁଣାନ୍ତି। ସପୋଜ ତୁମର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଈ, ଇମାଜିନ୍ କର ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଈ ସେ ଆଜି କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ ଜଣକ ଆଈ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖ, ଆଈ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ନା ଆଈରୁ ଆଇଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା କେଉଁଟା ଆସେ ନା ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ ଆସେ। ଆଈ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଈ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଈ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆଈ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ସମ୍ବିଧାନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା, ଇଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆସିଛି। ଆଉ କେଉଁଟା ନା ନମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ନମିନେଟ୍ ହେଇକି ମେମ୍ବର ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ନମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ମେମ୍ବରଟା ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ବି ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି DPSP ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ କାନାଡ଼ିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କାନାଡ଼ାର ସମ୍ବିଧାନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ନା କାନାଡ଼ାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଇନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଫେଡେରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର, ଆପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ୍ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଆଉ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଜୁଡ଼ିସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ। ଦେଖ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ପାୱାର ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ଆଗକୁ ଟପିକ୍ ଅଛି। ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ପାୱାର ବି ଆସିଛି, ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ସେଟା ବି ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବା ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା କାନାଡ଼ାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଆସିଛି, କାନାଡ଼ାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ହିଁ ଆସିଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ବିଧାନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଏବେ ଜାଣିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ବିଧାନ ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ବୋଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ମିଶିକି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଣ୍ଡର ଆସେ। ଯେପରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନଟା କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଏ ନା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଜୁକେସନରେ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟାର ବୋଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ହାଇଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ୍ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ତ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆସିଛି। ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କମର୍ସ, ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ କମର୍ସର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଥାଏ, ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କମର୍ସ ଏଟା ବି ଆସିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ। ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଏଟା ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ବିଧାନରୁ ହିଁ ଆମର ଅଣାଯାଇଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଜର୍ମାନୀର ସମ୍ବିଧାନ, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଢ଼ିବା ଆମେ ୟା ପରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର, ଏଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ କେହି ମୁଁ ଧର ଚାହିଁବି ତୁମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିତେ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିନି। ଆଉ ଯଦି ମୋର କେହି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ମୁଁ ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇ କେସ୍ କରିବି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ମୁଁ କେସ୍ କରିପାରିବି ତା ଅଣ୍ଡର। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ୍ ନେଚର, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ୍ ନେଚର ସେଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେଉଁ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଡ଼େ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା କେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର କେଉଁ ସମୟରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ହୁଏ ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ହୁଏ। ତୁମେ ଭାବିବ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ତ ଗୋଟେ ଥାଏ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କ'ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କ'ଣ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ କିମ୍ବା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କିଛି ରହିବନି, କ'ଣ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ୍ଟା ହିଁ ବନ୍ଦ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଇଯିବ? ନାହିଁ, କିଛିଟା ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ଦୁଇଟି ନା ଆର୍ଟିକଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, କିଛିଟା ଆର୍ଟିକଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ହୁଏ। ତା'ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ହିଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସସ୍ପେନ୍ସ ହୁଏ, କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସସ୍ପେନ୍ସ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବଦରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ପଢ଼ିବା ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଏ ଯେଉଁ ସୋର୍ସେସ୍ଟା ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭେରିୟସ୍ ସୋର୍ସେସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଆମର ଆଗକୁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି ତୁମକୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ତ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ସେଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସସ୍ପେନ୍ସ ହୁଏ, କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସସ୍ପେନ୍ସ ହୁଏ ନାହିଁ, ଓକେ, ସେ ସମସ୍ତ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା ଟପିକ୍ ଆସିଲେ।
कौन कहली ना सस्पेंस हुए फंडामेंटाइटिस हुए कौ समय ना ड्यूरिंग इमरजेंसी समय आमर फंडामेंटाल सस्पेंस कौ समय ना जर्मानी ओके जर्मानी समय फंडामेंटाइट आमर पूरा इमरजेंसी समय सस्पेंस होता है देन है रुषियार संविधान रुषिया कन्स्टिट्यूशन कौन आम जो फंडामेंटाल ड्यूटीज ओके फंडामेंटाल ड्यूटीज देख जदि छुआर मन न रही ट्रिक मध्यम कही दूसरी देख फास्ट ट्रिक मध्यम कह ऑस्ट्रेलिया कन्स्टिट्यूशन शुण ऑस्ट्रेलिया प्राय तुम कनकरेंटली ट्रेड कमर्स जॉइंट सिंडिकेट के मन रखिए शुण किछिटा छुआ जानी न था गोटे आमर कौन एग्जांपल तुमको कहमी गोटे मजाड़ा एग्जांपल देख आमर गोटे थाए जो कुकुड़ा कुकुड़ा जानी कुकुड़ा ओके गोटे थाए लेयर गोटे थाए आउ गोटे एरिया भी कहते कौन बॉयलर भी कहते आउ गोटे एरिया कौन कहते ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा भी केवल ना शुणी जो छुआ जानी शुणी से रिलेट कर पार्थ ओके गोटे जो छुआ जानी से छुआ भी एक रिलेट कर पार्थ कहीं गोटे एक्जामपल मुझे फनी एक्जामपल कहूँ देख तुम मन रखापी ना कि सेमती कौन उद्देश्य ना गोटे मानने गोटे मन रखापी कहूँ शुण धर जो छुआ जानी गोटे कुकुड़ा गोटे ठाई कि ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा मन रखी कि कुकुड़ा भी ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा गोटे कुकुड़ा ना ही थाए ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा बॉयलर ये टाइप ना थाए आ जो मैंने भी जान देखो मन रख ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा ओके जहाँ गोटे कुकुड़ा रिलेटेड मन रख है कौन गोटे कुकुड़ा जेहेतु कुकुड़ा ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड कुकुड़ा था मन रख ए कहूँ शुण धर से कुकुड़ा आम आज गोटे फिस्ट करवा ओके फिस्ट कथा डिसाइड कले फिस्ट करवा केमी ना फिस्ट करने पूर्व आम कौन दरकार गोटे लिस्ट करवा दरकार कौन दरकार गोटे गोटे वार्ड मन रख लिस्ट करवा दरकार कहीं से लिस्ट मध्यम तो आम सामग्री किनिक आनी फिस्ट करवा ना तो लिस्ट करिया आम देख फिस्टा कौन आम तो जड़े दिज मिसिक करती मैंने किसी विभिन्न प्रकार सांगसाथी भाई विभाग आरम्भ कर सांगसाथी समस्त मिसी मिसिकी मैंने विभिन्न प्रकार कैटेगोरी लोक ही मिसिकी तो फिस्ट टाइम करती समस्त जानी तो फास्ट फिस्ट करने प्रथम कौन दरकार लिस्ट बनया कौन बनया लिस्ट बनया आउ कौन ट्रेड कमर्स बेपार भी करवा किसी भी लोक बेपार करते भाव सब बेपारिया लोक मिशुँच जी सब आम जो मैंने सब बिजनेस करती ट्रेड करती से लोक सब मिसिक आज गोटे कौन करिया ना फिस्ट करिया कौन करिया ना ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा फिस्ट करवा ऑस्ट्रेलिया जो कुकुड़ा कोटिकार कुकुड़ा ना ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा ताको आनिक आम फ्री करवा जेहेतु से जाते ट्रेड करने जेहेतु जाते ऑस्ट्रेलिया को जाइए सपोज इमेजिन कर ट्रेड करने ऑस्ट्रेलिया को जाइए सेठू कौन आइला बेलू से कौन कौन नहीं आसुँच ना कुकुड़ा नहीं आसुँच कौन नहीं आसुँच ना कुकुड़ा नहीं आसुँच से कुकुड़ा को कौन करेंगे ना फिस्ट करेंगे भाई कौट आनी कहीं देख कुकुड़ा आइला कौट ना ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा है किए आना ना जो जाते ट्रेड करने से कुकुड़ा नहीं आइले से समय कौन ना से गोटे लिस्ट गोटे बनइले से लिस्ट सामग्री अनुसार आम गोटे रंधा रंधि करवा तो आरंभ है रंधा रंधि आ जॉइंट सैट कौन ना विभिन्न प्रकार जो जॉइंट सिटिंग बसले दी प्रकार घर लोक थे टू हाउस थिला दी प्रकार घर लोक जाते है एकिटिया घर कौन एकिटिया घर लोक जो फिस्ट करेंगे से कौन फिस्ट कहती मु कौन डेली खाऊँ ना आज कुकुड़ा आनी खाई कल मटन आनी खाई से तो फिस्ट नुह ना जो दुई तीन जन घर लोक मिसिक जो गोटे रोषे करती तो सहीटा को आम कौन कहते फिस्ट ही कहती से टाइप कौन गोटे लिस्ट कले बनइले ट्रेड करते जाते ऑस्ट्रेलिया को ट्रेड करने जाते से कुकुड़ा नहीं खाई आइला गोटे लिस्ट कले लिस्ट कर सारापर दीटा घर लोक मैंने मिसिकी कौन कले ना बसिले जॉइंट सिटिंग कले बसिकी फिस्टा कंप्लीट कले एवं बुझिपाल आराम से ट्रिकटा मन रखियो आ द्वितीय बार निजे निजे भाविन आराम से तो टोटाल भूलबनी ओके ट्रिक मतलब मन रखियो टोटाल भूलबनी ऑस्ट्रेलिया पचारा मैंने ऑस्ट्रेलिया आइला ऑस्ट्रेलिया सार तो कहते ऑस्ट्रेलिया कुकुड़ा बाबद जाते सांगसाथी कौन ट्रेड करते जाते बिजनेस ट्रेड करते जाते कुकुड़ा नहीं खाइले कुकुड़ा आना गोटे लिस्ट बनइले कौन कौन सामग्री दरकार क्या भूली जाए तो लिस्ट बनइले लिस्ट कर सारापर दीटा घर लोक मैंने बसिकी जॉइंट भाव में एकत्रित होइकी सिटिंग को बसिकी फिस्टिंग करते ओके तापर देख जर्मानी मन रख जरी कौन जरी जरी देख जो तुम देखि रूराल एरिया मानक माने प्राय देख ओडिशा जो रूराल एरिया प्राय देख वर्षा सीजन आसे से कौन करती जरी आनती कहीं से तो कोठा घर थाए सब घर एवं तो सीना मिलला इंदिरा आवास तो अलग कथा प्राय भी एरिया घर अच्छी जो मानक कोठा घर पक्का घर ना तो से चाल घर जो मैंने चलती मैंने जिते वर्षा आसो देखिए बेसी बिक्री कौन हुए ना जरी आनती कहीं घर ढांकिया गला जेहतु चाल घर पानी बहब तो से घर ढांकिया भी आनती सहित धान टाइम धान फान कुटा फुटा बजाड़ी थाए तो ढांकिया जरी आनती मैं जरी केत आसे खाली टाइम आसे कि आसेनी बेसी आसे के एमरजेंसी समय
ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜରି ଆଣିକି ଢଙ୍ଗା ଢଙ୍ଗି କରନ୍ତି, ଜାଳ ପଟା ଯେଉଁ ଜାଳ ଫାଳ ଥିବ ଦେଖିବ ବେଶୀ କରି ଏଇଟା ଏମିତି ଇମାଜିନ୍ କର ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ, ଅର୍ବାନ୍ ନୁହଁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ, ଗ୍ରାମ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସିବ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଳ ଫାଳ ଶୁଖିଲା ଜାଳ ଥିବ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଢାଙ୍କିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ମନେ ରଖ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ଜରି ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଜରି ଦରକାର ପଡ଼େ। ଓକେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଜରି ଦରକାର ପଡ଼େ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କ'ଣ ସେଇଠୁ ଦେଖ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜର୍ମାନୀ ତ ମୁଁ ତ ଆରାମସେ ରିଲେଟ୍ ମନରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ନା ଜର୍ମାନୀ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଲା ବାସ୍। ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଲେ ମନେ ରହିଯାଏ। ତାପରେ ରୁଷିଆ, ରୁଷିଆ ବି ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ ରୁଷିଆର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ କଥା ଭାବିବା। ରୁଷିଆର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁକି ଆମେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ୟା ପର ଚାପ୍ଟର ଆମ କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ତା ପିପିଟି, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଇକୋନୋମି, ଆମର ସେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମେନ୍ଲି 3 ପ୍ରକାର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସୋସିଆଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ଦେଖ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବି ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବି ଆମର ରୁଷିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଯେଉଁ ଛୁଆର ମନ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିତେ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କିଛିଟା ଟ୍ରିକ୍ ବି ଭାବିଛି, ତ ସେଇଟା ବି କହୁଛି ଶୁଣ। ରୁଷିଆ, ରୁଷିଆ ମାନେ ରୁଷି ଯିବା, ବେଶୀ ରୁଷନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ବେଶୀ ରୁଷନ୍ତି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ରୁଷିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଦେଖ ଭଉଣୀମାନେ ରୁଷନ୍ତି, ରୁଷିଆକୁ ମନେ ରଖ ରୁଷିବା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତୁମେ ଆସିବ, ତୁମେ ଧର ଭାଇ ହେଇଛ, ତୁମେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ, ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ, ତୁମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଥିବନି, ଖାଲି ଆସିଥିବ, ତୁମ ଭଉଣୀ ରୁଷିବ କି ନାହିଁ, ଅଭିମାନ କରିବ କି ନାହିଁ, କରିବ। ତ ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତୁମର ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ଦରକାର, ତୁମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ତ କରିବା କଥା। ତୁମେ ବି ଭାବିବ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ତୁମେ 5 ବର୍ଷ ହଁ ମାସେ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଲଗା କଥା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନ ଆଣିବ ତ ସେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ରୁଷିଯିବ ନା, ତ ରୁଷିବ। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଥରେ ତାର ଡ୍ୟୁଟି, ମାନେ କ'ଣ ତାର ଡ୍ୟୁଟି, ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି, ତାର ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିସ୍, ସେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ବାପା ମା ପାଖର, ରାଗିବ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଜଷ୍ଟିସ୍। ଓକେ, ଏସ୍ କ'ଣ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, କ'ଣ ଇକୋନୋମି, କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ୍, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେଠି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, ସୋସିଆଲ୍ ବୁଝେଇବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବନେଇଛି ପିପିଟି, ତ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିମ୍ବା ପଚାରିଦେବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ରୁଷିଆରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା। ତ କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ସମ୍ବିଧାନର, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଇଛି ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ, ସବୁଠୁ କ'ଣ ବହୁତ ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ୱାର୍ଲଡର ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ତ ଆମର ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ, ରୁଷିଆକୁ ମାରିଦେଉଥିବ ପୁଣି ଜର୍ମାନୀ ସହିତ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ମାରିଦେଉଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ରୁଷିଆର ରୁଷିଛି, କିଏ ରୁଷିଆ କଥା ହେଲା ଭାବିଲା ମାନେ ଦେଖ କିଏ ରୁଷିବ, ମୋ ଭଉଣୀ ରୁଷିଛି, କାହିଁକି ରୁଷିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି, ଆଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିନି ତ ଏଇଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି, ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଖିଲାପ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ନ ଆଣିବି, ସେଇଟା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଖିଲାପ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିନି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ବଦଳ ତୁମେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଣିକି ଆଣ କି ଯାହା ବି କର, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଓକେ, 5 ବର୍ଷ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ବିଧାନ। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖ, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି। ଲିବର୍ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ସମାନତା, ଆଉ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ହେଉଛି ଭାତୃତ୍ୱଭାବ। ଯେଉଁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍, ଏଇ ସବୁ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ସେଠି ପଢ଼ିବା। ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଏଇଟା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା, ସେଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବି ପଢ଼ିବା, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ବାବଦରେ ବି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ସେଠି ପଢ଼ିବା। ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାବ, ଲିବର୍ଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେନ୍ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 10 ନମ୍ବରଟା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଦେଖ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବିଧାନର ପଢ଼ିବା, ପଲିଟିର ଆମେ କହିଲା ପ୍ରାୟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆମେ ପଢ଼ିବା,
সেই সিস্টমটা আমি আনিଛନ୍ତି কোଉଠି ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କଥାଟା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା କୋଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆଣିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ଇଲେକ୍ସନଟାକୁ ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଓକେ ଆଉ ନମିନେସନଟା କୋଉଠି ଆଣିଲେ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଆଇଲି କୋଉଠି ନମିନେସନ ଆଇ କଥା ମନେ ପକାଅ ରାଜ୍ୟସଭା ସରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ ବି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଲି ନମିନେଟରଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଓକେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଭଲସେ ନୋଟ୍ ବନେଇବ ଆଉ ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି ବନା ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଣିଛି ସବୁ ଖୋଜିକି ଆଉ ୟା ସବୁ କିଛି ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କଭର୍ କରିବି ଆଉ ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବ ଆଉ ଭଲ ସ୍କୋର୍ ବି ଜିକେର କେହି ବି ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ କେହି ସ୍କୋର୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ପସିବଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଫୁଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରିବା 100 ରୁ 100 50 ଯାହା ବି ହଉ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ରଖିବା ଏଇଟା ସେକ୍ଟର ପସିବଲ୍ ହୁଏ ଜିକେରେ ପସିବଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିବା କାହିଁକିନା ତୁମେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଥିରୁ କ'ଣ ତୁମ ଅଧିକା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହିଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନଚେତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭେରିୟସ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଏକୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି ନା କି ଭେରିୟସ୍ ସୋର୍ସେସ୍ଟାକୁ ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି ସରି ଏଇଟା ଭେରିୟସ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆରାମସେ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ସରିଥାନ୍ତା ନାହିଁ କହିଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି ଆରାମସେ ପଢ଼ିବ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲି ଆଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଗପଟା କହିଲି ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ ତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥାଟା ବି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ନମିନେସନଟା ଆସିଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଓକେ ଆଉ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ବି ଆମର ଆସିଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଫ୍ରି ଭାବି ଆଉ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ିଛ ରିଭିଜନ୍ ତର ବି ଦେଖିପାରିବ ଯାହା ବି କର ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ